Say yes when you mean yes, and no when you mean no. Kini si Father Ed Mondejar Dakipel sa parokya sa Santo Niño, RM, sa Diocese sa Pagadian. Sa panahon karon, sayon alang kanato ang paglitok sa mga pulong nga may mga saad. Kasagaran, kung kita gusto dayon nga tuuhan sa mga tao, pun-an nato kini sa atong mga saad. Usahay gani, gamiton pa nato ang ngalan sa Ginoo aron lang to appear convincing, true and sincere sa atong mga pulong. Apan sahid pud kita mga kaigsunan nga dili tanan nga atong mga saad o pinulungan mamahimo og mahitabo. Karon nga adlaw sa atong ebanghelyo, gipahinumduman kita sa Ginoo to say yes when you mean yes and no when you mean no. Buot pasabot sa Ginoo nga kita ginapahinumduman niya pagbalik diya sa atong kamatuoran. To be simple and true with all integrity in our words. Kay makita man kini diya sa atong mga buhat. Busa mga kaigsunan, karong adlaw iampo nato. Ginoo, ikaw ang kamatuoran. Tabangi kami nga sa adlaw-adlaw mamahimo kaming instrumento sa imong kamatuoran, sa pulong o sa buhat. Aron kami magmatinumanon sa among mga kaugalingon o sa uban, o aron kami magdahig kanimo na puno sa kamatuoran o pagsalig. Amen.